जैसा कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं मेरे रसूल पाक जैसा कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं जिन मांगिन मेरे आका ने सोली को भर दिया मांगता है जो मांगिन सुल्तान कर दिया जिन मांगिन मेरे आका ने सोली को भर दिया मांगता है जो मांगिन सुल्तान कर दिया खाली डरे के आपसे अच्छा कोई नहीं मेरे रसूल पाक जैसा कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला আমার দিনদার ঈমানদার যে কথা বলতে চাইছি আল্লাহ নবী আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে বার করে নবী আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদতে লাগলেন রোনারা জারি করতে লাগলেন কাঁদতে লাগলেন 300 মতান্তরে 350 বছর আল্লাহর দরবারে কাঁদা কবুল হলো আদম আলাইহিস সালাম একটা ভুল করার কারণে 350 বছর কাঁদলেন আল্লাহর দরবারে কবুল হলো আল্লাহ পাকের মালায়েকা ফেরেশতা জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম এক তারিখে দেখতে পেলেন আল্লাহ নবী আদম আলাইহিস সালাম মক্কা শরীফে জাবালে পাহাড়ের চূড়ায় নবী আদম আলাইহিস সালাম সিজদায় করে কাঁদতে লাগলেন